जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा कि किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है और किस तरीके से उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये मेरा आज का मौजू है। नाज़रीन, हमें हमारी रोज़मर्रा के मामलात में ज़िंदगी के अंदर हर किसी के साथ बातचीत करनी पड़ती है। एक दूसरे के साथ हमें मामलात करने पड़ते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है आपस की, तो कम्युनिकेशन बेसिकली ये 3 तरह की है। ये सिर्फ़ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर सुनना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसके अंदर इंसान की बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं भी आगे चलकर बात करूँगा। और इसके साथ-साथ वर्बल कम्युनिकेशन जो हम एक दूसरे के साथ वन टू वन बात कर रहे होते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ याद रखिए, कम्युनिकेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप सिर्फ़ बोले जा रहे हैं, बल्कि इसका एक हिस्सा ये भी है कि आप सामने वाले को सुनते हैं, आप एक अच्छे लिसनर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है, तो एक अच्छी कम्युनिकेशन का आगाज़ इस तरीके से हो सकता है कि सामने वाले को आप सुनें, जो वो कह रहा है उसे आप कहने दें, बीच में आपने टोकना नहीं है। और उसे उसकी बात मुकम्मल होने दें। मुकम्मल होने के बाद उसकी बात को एक दफ़ा आप कन्फ़र्म करें। जब आप कन्फ़र्म कर लेंगे तो उससे नतीजा ये निकलेगा कि आप उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। सबसे पहली बात ज़हन में रखने की है कि कम्युनिकेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ बोलना है, बल्कि एक अच्छा कम्युनिकेटर एक अच्छा लिसनर भी होता है। नाज़रीन, इसके साथ-साथ हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो याद रखें कि अपने अल्फाज को क्लियर और सिंपल रखें, यानी कि आसान जुमलों का इस्तेमाल करें, आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें। ये जो हम कॉम्प्लेक्स बातें करते हैं और कॉम्प्लेक्स अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्लैरिटी नहीं आती, और जब क्लैरिटी नहीं आती तो फिर आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता, बल्कि बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। तो होना ये चाहिए कि आप एक पॉइंट के ऊपर रहें, आप पॉइंट को एक्सप्लेन करें, उसको इस तरीके से समझाएं कि सामने वाला आपकी बात से अपनी सिचुएशन को रिलेट कर सके। ये एक अच्छी और ख़ूबसूरत कम्युनिकेशन की अलामत है। तो अगर आपकी बात कोई 10 साल का बच्चा भी आसानी से समझ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एबिलिटी है कि आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। गुफ्तगू को आसान रखिए, कॉम्प्लेक्स अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ-साथ एक चीज़ याद रखें कि कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। बातचीत के अंदर, लोगों से बातचीत करने के अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ के अंदर बात करने लग जाएँ, बहुत ऊँचा बोलने लग जाएँ। बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने ओरिजिनल रहना है, किसी को कॉपी नहीं करना। जो आपका अपना अंदाज़ है, आप उसके अंदर बात करें। देखें, अपने अंदाज़ के अंदर कहीं न कहीं जहाँ भी कुछ कुछ ख़ामी होगी, तो उसको आगे चल के पॉलिश किया जा सकता है, उसको आगे चलकर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिफ़िशियल ना करें, यहाँ पे आप ओरिजिनल रहें। जितना ज़्यादा आपका अपना अंदाज़ होगा, कोशिश करें बात करते हुए आवाज़ धीमी रखें, आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखें, कंधों को अपने सीधा रखें। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, तो इससे सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके साथ-साथ एम्पैथी डेवलप करें, यानी कि एक जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होता है, उसकी ये ख़ुसूसियत होती है कि वो सामने वाले के इमोशनल स्टेट के हिसाब से बात करता है, इमोशनल स्टेट को समझ के बात करता है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख़्स पहले से गुस्से में बैठा हुआ है और हम जाकर मज़ीद उससे कोई ऐसी बात करें कि जिससे उसे मज़ीद गुस्सा आ जाए, तो ये कितनी अजीब-सी बात होगी। तो इसलिए हमेशा सामने वाले के मिज़ाज को समझकर, उसकी सिचुएशन को समझकर, उसके काम को समझकर, उसके हिसाब से हमेशा बातचीत का आगाज़ करना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। इससे सामने वाला आपसे रिएक्ट भी कर सकेगा और सामने वाला आपसे मुतमईन भी रहेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि कोई उदास है, तो अपने टोन को सपोर्टिव बना लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं अगर कोई शख़्स बीमार है, तो उसके साथ उसी तरह की गुफ्तगू कीजिए कि इसमें उसकी खैरियत लें, उसकी तबीयत का पूछें, उसकी बीमारी का पूछें, तो एक कम्युनिकेशन इस तरीके से बिल्ड होगी। इसी तरीके से आप देखें कि कोई शख़्स अपने किसी काम के अंदर माहिर है, आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, तो उससे कोशिश करें कि उसके काम के हिसाब से बात करें। सामने वाले से जब भी आप उसके मिज़ाज के हिसाब से बात करेंगे, तो इससे बात करने के अंदर दोनों के दरमियान दिलचस्पी पैदा होती है, एक शौक पैदा होता है, फिर बात से बात निकलती है।
تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سامنے والے کے ایموشنل اسٹیٹ کو ہمیشہ سمجھ کر بات کریں، یہ ایفیکٹو کمیونیکیشن کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد رکھیں، یہ جو فلرز ہوتے ہیں، فلرز ورڈز کو نہایت کم کریں گفتگو میں سے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم کانشیسلی سلو بولیں۔ کیا ضرورت ہے اسپیڈ سے بولنے کی، کیا ضرورت ہے تیز بولنے کی، آرام سے بولیں۔ اس سے فلر ورڈز آپ کے بہت کم ہو جائیں گے، اور فلر ورڈز بہت عجیب سے لگتے ہیں، اس سے امپریشن بھی بہت برا جاتا ہے۔ ناظرین، اب یہاں پہ کچھ بات کرتے ہیں باڈی لینگویج کی۔ اب تک تو ہم بات کر رہے تھے لسننگ کی اور وربل کمیونیکیشن کی، اب میں بات کروں گا باڈی لینگویج کی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کمیونیکیشن کا 50% سے زیادہ حصہ انسان کا نان وربل ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہم زبان سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، صرف اور صرف ہمارے ایکشن بھی باقاعدہ ایک لینگویج ہے، جسے ہماری باڈی لینگویج کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر ایسا دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چلنے سے پتہ لگ جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ پازیٹیو نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے فیس ایکسپریشن سے، جن کے چلنے پھرنے سے، جن کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے بندہ پازیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر الفاظ جتنے زیادہ مثبت بھی ہوں گے، لیکن باڈی لینگویج کے اندر بندے نے کام نہیں کیا ہوگا، باڈی لینگویج مزیدار نہیں ہوگی، وہ منفی ہوگی، تو پھر بھی میسیج غلط چلا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی باڈی لینگویج کے اوپر بھی کام کریں۔ اس کے لیے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنی باڈی لینگویج کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ 50% سے انسان کا زیادہ ہی حصہ ہوتا ہے نان وربل۔ ناظرین، کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہوتے ہیں کمیونیکیٹ کرنے سے، اس لیے لوگوں سے بات چیت کیا کریں، لوگوں سے بغیر شرم کے ملا کریں، ان کے ساتھ ڈسکشن کیا کریں، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی بات سنا کریں، لوگوں کی باڈی لینگویج کو آبزرو کیا کریں۔ جب آپ بغیر کسی کی بات کاٹے، بغیر کسی کی بات کو ادھورا سنیں، جب آپ کمپلیٹ سنیں گے تو آپ بہتر طریقے سے رسپونڈ کر سکیں گے، اور اس سے آپ کا ذہن بھی کھلے گا، اس سے آپ کا الفاظ کا ذخیرہ بھی پیدا ہوگا، اس سے آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھے گا، اور کمیونیکیشن اسکلز بھی بہتر ہوں گے۔ ناظرین، کمیونیکیشن اسکلز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے، جب دو لوگ آپس کے اندر بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا بھی تو چاہیے، تو اس کو کس طریقے سے بہتر کریں گے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، جو کتاب آپ کو اچھی لگتی ہے آپ وہ پڑھیں، کیونکہ ریڈنگ سے انسان کی ووکیبلری، اسٹرکچرز اور ایگزامپلس بہتر ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سے انسان کے ذہن کے اندر الفاظ پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ جب بھی کسی سے بات کریں گے تو آپ کے پاس موضوع ہوگا، آپ کی زبان کھلی ہوئی ہوگی، آپ آسانی سے اپنی بات کر سکیں گے۔ ناظرین، کمیونیکیشن اسکلز کے اوپر اور بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں فی الحال یہیں تک کہنا چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔